من الكذب اللهم طهر ألسنتنا من الكذب بمنك وحلمك يا أكرم الأكرمين أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا والغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ويا الله تيغنا سبحانه وتعالى الله بلو تيغا نغان قوا أرو ماما نغان قوا ودونغي تاكمني غانكا هو خيرتي أن تابانا تنكا نيغو أتنكا نيغو أغن تيمان تنغني أبانا تنكا نيغو فوفو أغايا كتنغ أغنا مولا نيامو غبي مارما نيانو كندونيا تنكا نيغو كوينغا nyiyekebe oga kama sasa tawi impa kemesini makumo filisine akoy ngantano tunganyugo koy nga nyeke ya hen kama tamere nga dunasu kama fofa ga dunano ayetu wasuna akitenga kebe gino khoni nga ayitu kebe gisella nga ayitu ana minne antano tunganyugo be akentu ken Allah bane koloti subhanahu wa ta'ala Allah bane koloti wadan kana ko agra nibe kebe ga katu Muhammad bin Abdullah ar khifarana ar jofandi aro motor ngari no khulun kullah aro gesu kat kisen killenga maremme allahumma serbe gada bara nan ke kisen killenga ko faare ngari misali mo sallallahu alaihi wasallam ade koy misalu ni diga mun no nanti ke misali de soroku misali no ko mannei ana ko serenya na ngara yimben kumu angara yimben kum fuñu giro karaswa iga mulana du fita yimbe ke no nga anga kamana fuñi ku kopa baka yimbe no nga iga du furti baka ma gati ni ro yimbe no nga o misale no annabi misale ba kunu sallallahu alaihi wa sallam ay kama no khiri kat kisiyen kilenga ay kama no khiri kat way meni gan ko kisiyen kilenga wala ay o wara bako o wara way du furti baka ma ay maremme allah ga nan nema no kisela ne meke kama maremme lengi khutuba depe maremme diga lamanu wakati mo goni ndangani oga mulana ndiga jikube kama mareme jikku bure oga mulana ndiga jikube kama jikku makhinte jikube oga diga muna kama allah do kaba ke qur'an no ayu man me mareme farendo kaba ke man ayu man me lenki adiga mun no mareme kha ke jikube oga kama nan diga mu tay lenki oga butunu oga la kanjo bana sereme kisay lenki de ganda serlamanu mareme kame kisay lenki de gandal kalamanu jamana me kisay de debe me kisay de khirse me kisay de lemine me kisay yagare me kisay ganta da Allah gana serbe sugani bakke marem bana ke jikku anya fuan koy jinya no ga minni lenki o ga minni jike be ga minni jibure fa jili nga nyaana ga dangro khorunga mo ga tokoti fonka fey ke jikku be ga ko marem atere nyeke ya ren kam koy kamme nga tere mo be dina gu makisi bakke tuwaru makisi bakke kirsu makisi bakke gada sarlamanu maro kenni mananati manena ko keta gare mare me gare ko ngelenki nyeke ya hen kamma afay kara sufayan karan debum pay karim pay anga serebe ina gara diga bur tongun diga mes sorota misigini ogatni kyani tongunde soro keregi kanogo yani tongunde inte gare kongo ken ko roside mar folomanu jama ken ko lenki folomanu dewanu nogonga folomanu kari nogonga gare dallan no mo kay ku telephone me ngo kitanga marem gare nyama chenyi men ke to gatta una ngara soro nga soynoy an kay medo nga kebe ko ngani gare mareme gare jikku timinde jikku mekhinde duna gelalla ra nabi nyimme ngara duna gelalla sigin wakati be harmera magari tagangana harmera men to qimoko atabi amoko sar fo garone haklenga anta gare mulla anta garma angana lemin almanen payta lemun payi lemin ga gare ko lemin ngana gare xisenya na gare la rakenga maremme amma roga ro woro mun xaraw ni gare nga anna nyi men alen tar nda xaraw gare ga gare ko mo bay kamod parce anga gar na toro anga gar ay to ngar ki mo gare nyen xalan to ko nanti baba anda gare ko manda gare ko xay no ko kayet nanti gare nyen khumena xa gar na maremme ke gare maremme anya ko kamina ga tere nyeke ya kenka malenk khanat nanti Allah subhanahu wa ta'ala
agar kebe ko kitaben no ngala nabi ngar kebe ko kitaben no nga anta gilli mar ngar gol bure sur nyeki ya ken kamalenki angar jambe suri allah kute mo ma swagali ngada nga ko asuna gare no ko mare allah de feynang ma garaw allah de serenjam nang ma gara allah de jeni nang ma gara allah de warna bure feyni wala na warna bure khuda ang ma gara allah de serefal maganti nang ma gara bani garanti nanti ne mako kangol bure no nga gara nya agata wadi garen pol la kayna mare ke yani faare nga jabi sallallahu alaihi wasallam ti ida ka baka garen bawana na khali katman al fujur gol buru nonu kunga na khali katman kati yimbello ga Allah ga no taga mare ngaxi daru har meram ngalenki manana brenkita ifonna ngara harin lenki garan taga bakka tuwaro ni mera kenga kura soron nan jona tanga kebe ko fonna ngara Allah kamaya fonna ngara faren kamaya fonna ngara soro kudanganiya kura soron nari dambata kura na fokita min nen to xiketa yaru wax dor Allah dunien kama ke gara sini silangu fube ga mbuga garon suwa mo gara joppa ken manni nangara Allah da nangara Allah kamma soron kay sini garna Allah da Allah mo be soron garni dangan la wala nangara farenda Allah fare mo be so nangari da wala na garan jo Allah kamma Allah mo be so ko ani jurmu fo hore ngalen ki mareme wa Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala Allah ga noni nun tanga baga garen mareme Allah ga noni nun Allah ga ni sonondi digame be ngana kongu a haqiqa mursara nene ki bakate mareme wama yalfaz min qawlin illa ladayhi raqibun atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun fofa ga bakalla ke safara da mbaten mareme bikinta kemburu kana de la fofa de kemburu kana tele sigi minne Allah jomme na gane subhanahu wa ta'ala mes frères on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et louange Allah et celle bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va résumer ce qu'on a dit avec les temps, c'est court mes frères et mes frères. On attend de commencer un sujet qui est très important. Le sujet qu'on voulait parler sur ça, mes frères, c'est un sujet qui, globalement, on est tous dedans. Aucune personne, on se dit, sauf quelqu'un, sauf peut-être dizaines, il peut parler sans dire ces mots-là, sans les mensonges. Menteur, mensonge, mes frères. Les mensonges, c'est une chose que, mes frères, c'est bizarre. C'est une chose qu'Allah nous a interdit. C'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. C'est une chose qu'un musulman, un bon musulman, un croyant, il n'a pas le droit d'être menteur. Il n'a pas le droit d'être mensonge. Quel que soit, mes frères. Mais on se dit, regardez nous, mes frères, combien de menteurs entre nous, combien de mensonges entre nous, quel que soit dans notre vie quotidienne, les grands ou les personnes ou les petits, ou les femmes, combien de personnes tu peux dire, lui, quand il parle quel verdict, il n'a jamais menti, il n'a jamais fait un mensonge. Combien de personnes, mes frères? Et on me fait les mensonges et tous les religions, ils sont interdits. Mais ce n'est pas la question de la religion. Même un enfant, c'est lui qui est bien indiqué. Si on trouve un enfant, il est bien indiqué. Avant qu'il grandisse, il a 7 ans ou 8 ans. Si tu le demandes quelque chose, il va dire ça. Il va dire oui, c'est ça. Jamais il ment. Mais quand il ment, peut-être c'est les parents qui a dit il faut qu'il ment. On voit ça beaucoup de choses. Une fois, moi, ça m'est arrivé. Dans le métro, il y a une femme avec son enfant, peut-être il était 7 ans comme ça, ou non, 6 ans ou 7 ans. Il a dit à langue sonique, quand ils sont arrivés au gare, il y a le contrôle devant elle. Il a dit à son fils là, quand on est arrivé, quand il te demande, tu dis je suis 4 ans ou je suis 3 ans. Il ne faut pas dire tu es 6 ans. Il ne faut pas dire tu es 6 ans. Il a dit ça à son fils. Quand ils sont arrivés là-bas, le contrôle, il a dit, alors, mon ami, tu as quel âge? Il a dit, je suis 6 ans. Sa mère, il a dit, il ne faut pas dire 6 ans, dit, je suis 3 ans. À son petit-fils, à son fils. Mais le fils, non, il ne voulait pas. Il a dit, je suis 6 ans. J'étonnerais, je regarde la femme, je voulais envie de parler, mais je dis, non, ce n'est pas la peine. Mais si toi-même, ta mère ou ton père, tu dis, les fils, il faut dire 6 ans.
Et toi, le haut qui a 6 ans, qui l'a montré que mentir, les mensonges? C'est toi qui as appris les mensonges. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ça, dans notre vie quotidienne, mes frères. Même les savants maintenant, beaucoup de savants, ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants, ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de savants, ils mentent pour y tirer les gens. Beaucoup de savants, ils mentent pour qu'ils trouvent l'argent des gens. Et dire c'est Allah, il a dit ça, le prophète, il a dit ça, c'est ça la religion. C'est faux total. De mes frères, donc la mensonge, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit, il a interdit. Tous les mauvais qui sont sur la terre, ça vient de quoi? Ça vient de mensonges. Tous les guerres qu'on voit, tu ne peux pas détourner l'argent de quelqu'un, il faut que tu mens. Il faut que tu mens. Tu ne peux pas parler derrière quelqu'un, il faut que tu mens. Donc, un musulman, il ment devant quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est la honte. Donc, mes frères, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège notre langue. Quand on parle quelque chose qui est bien. Les mains, ils sont tous mauvais, sauf mais il y en a qui sont ils sont plus hauts. Les mains sur Allah subhanahu wa ta'ala, mentir sur Allah et mentir sur le prophète, c'est ça qui est très 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 danger. Inch'Allah, on va parler sur ça. ليكتب بوسن إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Bismillah.